Ngapdang ngomhai pi baro ha meghalaya cuisine channel mentas ngi ngau pen I happy kumno bapila ban shet ya syntiew synrem but dohsyiar local. Une uding synrem ude uja iding ubadat bat kumjuru ubasat ladangi pendai yaka nakane kadaw ngide bendeng daki gloves. Hakajing shet jengi ngin pendon kamtang ya syntiew synrem. Uni syntiew synrem ulong wabang hadu kata-kata. Ngasyam jenjal berbataya ke jimbang jengka handrei lada pi persang bencet tin sak sengih tu hadu katno ke bang shisha. Hang ne ngala pun klik lupa ke kenang bandup la pun kod ya ke dohsyiar. Hang ne ngi pedan kambit dak siaring ke bangi kod bet kum ka siar lokal. Hakajing shet jengi penan kam ya upiat sok menken siing runsun bat sok maret bat ngide ben peni ya kine baro. Uni ude syntiew synrem ha kabang ya dep sat bat mentang ya tap ha ukiu. Hakani kajing shet nginam penan kam hendrei penan kam tang dakani kakhar kendian. Ben ap hadu bakanda tnam ha kumba sigenta menta hasil yang pat dan krek no ya ke dohsyiar. Hadi ngalap don kam ya ke yang refine. Dei ben ap hadu bakanda kluj bha. Di ben sedik pensau ya upiat nang ta ngan bersa ya usok menken runsun siing bat sok merit bladep ni. Bel isu letak kemudian
Di bentet no ya kedok. Di ban ber blu kat kum ke jing bang jong pi. Di ban kieng bha nang ta sa tap khop. Hasil yang khiu pat POE bau synrem ula sedang tenam bat ula jam. Ngan the armok ka hau ni u khiu. Di ban ai shimok knang bakan dup i bha. POE ba kadok kalak tenam bat kum juruk kene ka syntiew synrem kalak tenam. Mentangan klek lang no ya uni syntiew synrem bat kadok ke bang shet. Kejing shet jengi kala i menta bat POE hang ne bang alak khat lupa hakani kebol berit. Kini kejing shet kalong ke babang haduk kata-kata bat uni synrem upan reben ya kani kejing shet bat ulong babutut malu mala. Lada pi persang menshet ya ka pin sngir tho ya kejing bang bat kejing shnyam jongka. Dari sibun mapila upload ya kapor jong pi benpet ya kene ka video haduk bakan dakut. Lada pilong ki betemai ngobha ban subscribe. Bat kum juru ban share ki parlok jong pi. Dari sibun